Ka? Dugaan? Asa man kanya agin sulod diri? Asa? Dia? Asa man karon padulong? Diri ra? Nya. Asa man yung mamang papa? Oh. Asa man ka karon gapuyo? Dugaan. Kisa man imong gipuyan dito? Imong magulang? Ha? Siya na nagpakaon sa imo ha? Ha? Siya nagpakaon sa imo ha? Imong magulang? Uya pa din mo eh. Asa man kagikan? Asa man kapadulong karon? Asa man kapadulong karon? Nakay kuyog wala. Ikaw ra isa? Mana kagkaon? Dungkaan diri? Diri no. Na unsa man imong tuyo? Unsa man imong pangayon? Mga kag kwarta? Pila man? 50. 50 pesos? Pag sure ba? Unsa man imong 50 pesos? Palit imong makaon? Luya pud mo oy. Nya tagaan di ka kwarta karon. Uli na ka dito sa inyo ha? Ha? Luya pud mo. Unsa man imong apil kinsa imong ngalan? Unsa imong apelyido? Sirna? Sirna imong apelyido? Uy daghan mo kunay balan mga sirna. Karon tagaan di ka kwarta. Uli na ka sa inyo ha. Ayun nakapaglag-lag ha. Pag sure ba? Ya, sugot ra kag tagaan ti kag 100. Ha? Oh, tagaan kag 100. Unsa may ingon nimo? Oh, uli na dito sa inyo balaya.